Marhamat barodarjon, man Toyota Camry bas соли бароша 2012 мотори 2.9 ки. Мошинча авзон мекунем, тамош кунед, якти лайкотун аз закунед. Мен ҳолти балондош мешад бародар. Дохили салон 4 та электропакетча, пакетчаш регировка мешад. Сиденош лифт бас, сиденош латта, мултири ду тарафа бас, коробкаш автомат. Мен бо мониторшам боштад. Мен ҳолти салончош бародар. Xərbər başa düşəkən sözün arxına oxşan küftəm egzirəm. Az önce siyoşan fırışı neşan bize abzor nekən. İn dokumentaj toke. Dokumentaj. Dokumentaj salona bas. Narx çanı söd bura? Narxışa var da ceni man 120,000 somon guftakam. Moşin bo savdo olmuşa. Xərzor başdan hozir nomerişini önem zangza moşinca savdo kara megirəm. Marhaba. Nomerişim barada 92 760 33 28 92 844 8008. Xərdor marhaba. Marhamat barada Honda CR-V bas. Соли бароша 2006 гуфтан. Мотора чам мешад не? Дулет. Дуйчори 4VD бас. Мошча алдан кан тамош каме ҳолти балондош мешад. Дохил салон 4 та электропакет шай. Ин ҳолти салонош бародар, сиденош латта, сиденош ручной бас, мултири ду тарафа, коробкаш автомат, багреф сидени дорад бародар, монитор дорад. Ин ҳолти салончош бародар. Мошинча химический керге, мошинча тоза. Таҷ авто. Мошинча тоза, мошинча ягон кор надорад. Хайрдор бошен, ҳозир номерашо нархоша мебинем, занг зад мошинча савдо карда гирифтам мегирем. Документаш салоном даст бародар. Инаш нархашам ху. Нархша 110,000 сомон гуфтачанд. Мошин боз савдо меша. Хайрдор бошен. Ҳозир номерашо мебинем, занг зад мошинча савдо карда мегирем. Мана инашам анино будаст. Ҳозир явра инашам шом кунем номерша. Мен гуфтам мегирем. Инашам Honda CR-V бародар. Инашам соли 2007. 2009 бас инаш 2007 бас. Хайрдор марҳам. Ҳолти балондошнал. 4 та электропакетча бародар. Инаша сиденош кожа бо пилус, сиденош лифт бас, мултири ду тарафа бас, коробкаш автомат, абагреф сидени дорад. Ва ҳолти салончош тоза бо пилус лӯкам доштааст инона. Сиденош кожи сиёҳ. Моторашам инам 4 литра мешад. Салончош чаққа пуққа надорад. Нашам документаш салона бародар. Я нархша 110. Наш нарха 110. 110,000 сомон гуфтачам, мошин боз савдо меша. Хайрдор бошен. Мана ду та ҳай. Боз номерашо мебинем, занг зад мошинча савдо карда гирифтам мегирем. Номерашон бародар 92 760 33 28. Хайрдор марҳамат. Неми ду та Honda CR-V фурӯшид. Ҷан ҳозир якта Toyota чай инашам чам мекунем. Ина солаш чам аст? Toyota Camry. Солаш бароша 2007 бародар. Мотори 2.4 ме? Мотори 2.4 литри бензин кати. Ҳолти балондош бародар. 4 та электропакетча беканчаш рагуфка мешад, сиденош латта бас, коробкаш автомат, пилус монитор дорад, абагреф сидени дорад бародар. Ва ин ҳолти салончош. Задни камера дорад.
نشان دکمنتش های برادر اینه نرخش آمده؟ نرخش نرخش برادر جای من 98,000 سوم گفته چند ماشین با سودا میشد خیردار باشد تا نامش نمیم زنگ بزنید مرحبا نمرشون برادر 92 760 33 28 خیردار مرحبا مرحمت برادر جای من یک تا ماشینچه تویوتا رپ4 گفتم سال بارش 2016 بود ماشینچه ابزار میکنید تماشا کنید من حالت بالانداش میشم داخل سلام 4 تا الکتریک شه بکنچش رگاف میشه سیدیناش لاته میکوجم لاته بس مولتر دو طرفه коробкаш автомат برو обогрев сидений دارد با میلیس منیتورچی ماینچه هم داشته است پربگاش 138,000 میل گشتگی بس люк دارد برادر این سالان جوش موتورش 2.4 لیتری بنزین دارد ماشینچه تازه ماشینچه پروسه میگنه حد میگنه تمام نرخش برادر جای من 198,000 سوم گفته ماشین با سودا میشه خیردار باشد حاضر نمرشون میبینیم زنگ زده ماشینچه سودا کردن میگن ماشینچه نخ چخل که دین ماشین کرده دادن نمرشون برادر 92 840 0050 خیردار مرحمت مرحمت برادر جای من تویوتا کامری سالی بروش 2008 بس ماشینش ابزار میکنیم تماشا کنید موتور 3.5 بنزین کردیم این حالتی بالانداش میشد دو تا بسکولچای دوست باش بس 4 تا الکتریک پاکت برادر سیدنوش لیف سیدنوش کویا بس مولتر دو طرفه коробкаш автомат برادر پلیس منیتور اندروید دارد با لیوکش هم دارد نیکن سلامچوش زیر بس خیردار باشین مرحمت از نمرش نام میمونه دروش هم زیر پیش نمیشه دراش زیر پیش میشه XL ل بس ارگنالش گفتن خیلی تویوتا ارگنالش گفتن خریدار باشین باردو مرحمت از نمبرش نمیبینیم نارکنوش امریکانسکی بس این نرخش هم برند نرخش برادر جان من 120,000 سوم گفتم ماشین با سودا میشه خریدار باشین برادر نمرش نمیم زنگ زدم ماشین چه سودا که گرفتم میگیرم مرحبا 92 840 0050 مرحبا سپیت کن ماشین امریکان که بس خریدار سپیت کن